Auzami sa City misama sa Occidentals na magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw May 7, 2026 para sa pinakalihing balita nga census sa Auzamis sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Auzamis Today. First City Nutrition Committee Meeting 2026 gipaygayon mga programa batok malnutrition, feeding o water safety mas palig-unon. Auzami City padayon sa pagpalig-on sa veterinary outreach program. Libreng serbisyo alang sa kahimsog o kaluwasan sa mga binuhi ipadayon sa 4 ka mga barangay ning bulan sa Mayo. Kahimtang sa tubig sa mga barangay gisusi, Auzami City Health Office nagpagawas sa bacteriological test result sa water samples sa mga barangay. DepEd Regional Director Puentes miawag sa paggamit sa telebisyon isip epektibong material sa pagtudlo. Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center giila isip top performing hospital sa DOH. Sa police report, street level drug suspect na si alias Loyloy na sikom sa buy-bust operation. Unom kasashi sa ituang shabu na sakmit. Dahil lumatikso na inyong tigbalita, aniya ang mga detalye. First City Nutrition Committee Meeting 2026 gipahigayon mga programa batok malnutrition, feeding, water safety mas palig-unon. Anyang report. Alang sa mas himsog nga katawhan sa Dakbayan, ang City Nutrition Committee sa Auzamis City nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes isip chairperson uban sa mga opisyal ug miyembro sa komitiba mipahigayon sa ilang First City Nutrition Committee meeting. Alang sa tuig 2026 adlaw nga Martes, Mayo 5 sa 3rd floor Auzamis City Hall Executive Building aron hisgutan og matubag ang nagkalain-lain nga mga isyu sa nutrisyon ug uban pang kalabigitan niini sa syudad. Mitambong sa mga meeting si City Councilor Catherine Katkat C. Lim isip Vice Chair o Chairperson sa Committee on Health. Uban sila Liga ng mga Barangay President City Councilor Salvador J. Canlas Jr., City Councilor Cecil Y. Co., SK Federated President City Councilor John Fel Duhay Lungsod, City Administrator Rothesa Grace A. Uwano, City Health Officer Dr. Maria Florilin Irog-Irog, City Social Welfare and Development Office OIC Raji Gomez ug Department of the Interior and Local Government City Local Government Operations Officer Edgel G. Vedra. Presente sa mga personahe sa City Legal Office uban sa mga representante sa City Agriculture Office, Department of Education Auzamis City Division, Kalipi Women's Association ug Barangay Nutrition Scholars Association Presidents. Ingon man mga bisita gikan sa walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development nga nagkatigom alang sa usa ka tumong nga ligong naghiusa alang sa pagpalambo sa nutrisyon ug kaayuhan sa Dakbayan. Lakip sa gituki ang presentasyon sa OPT Plus 2026 results ug barangay ranking kabahin sa underweight, stunting, wasting ug overweight kun obese prevalences. Ingon man ang Local Nutrition Early Warning System for Food and Nutrition Security kun LNUS FNS monitoring alang sa first ug second semesters sa 2025. Gisgutan usab nila ang kalabot sa MELPI
Pro alang sa mga barangay ug local nutrition focal points ug ang padayon nga implementasyon sa halina't magtanim ng prutas at gulay kun hapag sa barangay communal garden ug Garden of Go Grow and Glow G4 Household Contest Year 2. Proposed activities for the Nutrition Month 2026 celebration ug ang proposed nutrition trainings for 2026. Sa laing bahin, gipresentar ni City Health Officer Dr. Irog-Irog ang resulta sa ilang gihimo nga water sampling alang sa bacteriological analysis sa matag a barangay. Din base sa ilang nakuha nga resulta gikan Enero hangtod Abril, anaa sa 18 ka mga barangay ang adunay water sources nga napakyas sa water testing. Nga naglakip sa mga water sources sama sa bomba, spring o communal nga tinubdan sa tubig. One of the key points or one of the main factors that will affect the nutrition status of our children, specifically 0 to 59 months, is the provision of a safe drinking water. So that is why importante gyud kayo na i-perform ni siya nga test that to ensure the drinking water is safe and free from harmful microorganisms that can cause disease. Kini nga mga barangay ay naglakip sa Sinusa, Sangay Dako, Gango, Baybay Santa Cruz, Trigos, Stimson Abordo, Gimad, Kinuman Sur, Dalapang, Kinuman Norte, Pantaon, Gingona, Kapukaw Proper, Labo, Bagakay, Doña Consuelo, Cavite ug Malaubang. Samtang gipadayag ni CSWD OIC Gomez ang pinakabagong update kabahin silang gipahigayon nga supplemental feeding program uban ang pakigalayon sa DSWD. We are now in our 16th cycle. Naanad ta sa una nga 120 days lang ang ihatag ni DSWD. So karon we have 180 days, nagdugang sila og 60 days sa atua for the feeding program. And with that 180 days, we have 2,700 beneficiaries. All of them are enrolled in our child development center. So nasa atong mga daycare centers ang atong mga beneficiaries. And each of them will have the budget of 25 pesos per meal. Pero dili siya money ang ihatag ni DSWD but food commodities, no? Gipresentar sa DepEd Ozames City Division ang ilang school-based feeding program. Samtang ang mga representante sa Walang Gutom program mihatag usab og diskusyon kabahin sa ilang gihimong nutrition education sessions ubos sa mga programa sa DSWD. Pinaagi sa mga meeting sa City Nutrition Committee sa Dakbayan, gilauman nga pinaagi sa padayon nga kolaborasyon ug aktibong paningkamot sa lokal nga kagamahanan, mga barangay, national agencies ug nagkalain-laing sektor makabot ang mas lig-on, mas himsog ug mas maayong kaugbaon alang sa tanang Ozamisnon nga way mahibilin sa pakigbisok batok sa gutom ug malnutrisyon. Ozames City padayon sa pagpaligon sa veterinary outreach program. Libreng serbisyo alang sa kahimsog ug kaluwasan sa mga binahi ipadayon sa upat ka mga barangay ning bulan sa Mayo. Aniya ang report ni Angela Kirante. Sa padayong pagpaduol sa veterinary services sa matag barangay Sidakbayan, ang kanunay asenso Ozames Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, nagpadayon usab sa pagpalig-on ug pagsuporta sa mga programa ug kalihukan alang sa kahimsog ug kaluwasan sa mga kahiyupan ug binuhi. Ang Ozames City Veterinary Office nga gipanguluhan ni OIC City Veterinarian for Dr. Lourdes Calyao adunay mga nakahan-ay nga aktibidad karong bulan sa Mayo nga ipahigayon sa upat ka mga barangay sa syudad. Kini nga veterinary outreach program nga naglakip sa paghatag og libreng konsultasyon, treatment, deworming, vitamins ug anti-rabies vaccination sa mga binuhing hayop ang ipahigayon sa Barangay Bagakay karong bulan sa Mayo 7, Barangay Stimson Abordo sa Mayo 14, Barangay Calabayan sa Mayo 21 ug Barangay Kinuman Norte sa Mayo 28. Giyawag usab ang mga pet owners ug livestock raisers sa upat ka mga nahisgutang barangay
barangay nga dalhon ang ilang mga binuhing hayop sa gikatakdang schedule alang kanila og sigurohon nga kini nakalish kon gihiktan, naka-cage o naka-harness alang sa kaluwasan sa tanan. Dugang pa, libre nga ihatag ang veterinary services atol sa barangay outreach schedules busa gidasig ang tanan nga pahimuslan kini nga kahigayunan. Alang sa dugang kasayuran, mahimong makikoordinate sa mga barangay officials o personal nga mobisita sa City Veterinary Office nga anaa nahimutang sa second floor Ozames Public Mall. Pinaagi sa nagkahiusang paningkamot sa kanunayasan sa Ozames Administration o sa City Veterinary Office, padayon ang pagpalapad o paghatod sa mga serbisyong pang-veterinaryo ngadto sa matag komunidad. Ingon nga nagpadayon nga serbisyo publiko alang sa kaluwasan, kahimsug ug kayuhan sa tanang binuhing hayop sa dakbayan. Alang sa Ozames Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me kahimtang sa tubig sa mga barangay gisusi o Ozames City Health Office nagpagawa sa bacteriological test results sa water samples sa mga barangay. Ania si Leoncio Medalio alang sa report. Gipagawas na sa City Health Office pinagi ni Dr. Maria Florilyn Irog-Irog ang water sampling testing sa mga barangay for bacteriological analysis result nga gipagayon sugod adtong bulan sa Enero hangtod bulan sa Abril ning tuiga sa tanang barangay sa dakbayan sa Ozames. Gawas lamang sa barangay Litapan nga wala magpa-water sampling testing sa ilang buhatan kini matud pa ni Dr. Irog-Irog. Kini yang gitaho atol sa gipagayon nga City Nutrition Council meeting adlong Martes, Mayo 5 ning tuiga sa Ozames City Hall Annex Building. Sumala pa ni Dr. Irog-Irog nga ang matag barangays na mismo ang magpa-water sampling testing sa ilang buhatan aron masiguro kung ang tubig nga ilang ginainom luwas ba pagaimnon. Sa gimong water sampling testing sa mga tinubdan sa tubig mainom gikan sa mga spring, deep well, communal ug uban pa nga mo'y ginagamit sa ubang mga barangays. Adunay 18 ka mga barangay ang nakitaan nga dili luwas pagaimnon ang maong tubig gikan sa tinubdan kini base sa bacteriological analysis results. Ang 18 ka mga barangays naglangkob sa barangay Sinusa, Sangay Dako, Gango, Santa Cruz, Stimson Aburdo, Trigos, Gimad, Kinuman Sur, Dalapang, Kinuman Norte, Pantaon, Ginguna, Kapukaw P, Labo, Bagakay, Dunya Consuelo, Kabinti og barangay Malaubang. Actually, tanan mang nagpa-test. Nalang dyan isa ka barangay, nga, wala pa yun nagpa-test, and this is Barangay Litapan. Wala yun ni sila gapa-test. So, it could be one of the reason, pwede yun sa one of the reason, pero ang katong mga barangays nga na ay failed nga failed sa water testing na to is one Sinusa, Sangay Dako, Gango, Santa Cruz, Stimson Abordo, Trigos, Gimad, Kinuman Sur, Dalapang, Kinuman Norte, Pantaon, Gingona, Kapukaw P, Labo, Bagakay, Doña Consuelo, Cavite, and Malaubang. Kani siya nga mga water sources, dili ni katong sa ilahang gripo ha. Source yun sa bomba, sa spring, and communal. So the barangay were already informed of these results. So kung if ever nga unsay the barangay sanitary inspector can help kung saon nila pag klimpyo sa ilahang water sources. Sumala pa ni Dr. Irog-Irog nga importante gayon nga matest ang tubig nga ginainom diya sa mga kabarangayan aron mapugnan ang mga sakit nga mutakboy unya ilabi na sa mga kabataan sa mga may edad na og nagmabdos. One of the key points or one of the main factors that will affect the nutrition status of our children, specifically 0 to 59 months, is the provision of a safe drinking water. So that is why importante gyud kayo na i-perform ni siya nga test that to ensure the drinking water is safe and free from harmful microorganism that can cause disease. So with this testing,
it will help protect our health and support early detection of contamination of the sources. So number one, ma-prevent yun nato ang mga waterborne diseases. Unsa ni siya nga mga diseases? Kanang mga diarrhea, cholera, typhoid fever, hepatitis A, and other gastrointestinal infection. Tungod nini ang buhatan sa City Health aduna naghimo nga mga pahimangno og angayan nga pagabuhaton sama sa chlorination, source protection ug ang temporary closure. So that is why with early detection sa kaning nga mga contamination, ma-identify na nato ang contamination before magka-outbreak. So maka-prompt na dayon taon sa mga corrective action. So kaning ato ang water testing kung kabalot nga na ay mga bacteria nga dili safe siya imnon, maka-advise na dayon ta, makahimo na ta. So preventive side na ta. So unsa may mga possible action. So we do chlorination, source protection, and for some nga dili gyud siya mainom, amog yung gina-advise ang temporary closure of the unsafe water source. So, sa amo ang mga gipang testing before, naa na jud tay gipang butangan, gipang ingnan nga, kani nga deep well, dili jud ni angay imnon. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Medalyo. Salamat Ilyonsho, DepEd RT Fuentes, miauhag sa paggamit sa telebisyon, isip epektibong material sa pagtudlo. At ang report ni Donnie Dicena. Pabor si Department of Education Region 10 Regional Director Ruth Legaspi Fuentes nga telebisyon ang gamiton isip electronic instructional material kung itandi sa gadgets sama sa tablets o cellphone. Atol sa iyang paggatambong sa usa ka mahinungdanong programa sa Usamis City Division Office, iyang giauhag ang mga public elementary school sa dakbayan sa Usamis nga gamitan na og telebisyon ang pagtudlo alang sa mga kabataan nga nagtungha gikan sa grade 1 hangtod grade 3. Mas epektibo og mas mapasayon pa ang paagi sa pagtudlo sa mga magtutudlo gumikan kay ang lesson plan nga gikatakdang itudlo mahimong i-display pinaagi sa flash drive o baka connected mismo sa Wi-Fi kung kusog ang internet connectivity. Kini gikahimuot usab mismo sa DepEd Usamis sa rason nga ang tanang public school sa dakbayan sa Usamis nahatagan na og mga bag-ong smart TV units isip educational purposes. Mainumduman nga ang smart TV acquisition nahitabo sugod pa sa administrasyon ni Congressman Ando Waminal isip amahan sa syudad niadtong 2019 og nagpadayon sa administrasyon ni Attorney Indy Waminal og aduna usay nahitabong acquisition sa pagsugod pagserbisyo ni Mayor Sam Norman Fuentes sa miaging tuig. Accordingly, all kinder and grade 1 have TV inside the classroom because interactive learning is proven to be effective than providing them with gadgets. Because chances are gadgets can be used in the way they're not supposed to be used. Baka maglaro lang yan. But pag may TV na may teacher properly guided, madali na. So, alang sa Usamis Today, Adoni Dicena reporting. Salamat Don, Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center, giila isip eta performing hospital sa DOH sa Glen Ray Roluna alang sa mga detalye. Dako pa sinugog nagkabuot sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center human kini nga makasulod sa top 4 performing hospitals 2025 gikan sa 78 ka mga hospital ubos sa Department of Health sa tibuok nasod. Lagi pa sa ilang mga nanawat nga mga apasido ug mao ang Silver Trailblazer Awardee alang sa Performance Governance System Initiation Stage ug Bronze Awardee sa Prime Human Resource Management Level 2. Dugang pa nakabuto sa hospital ang 99% ka rating sa DOH Integrated Hospital Operations and Management Program nga nagapakita sa taas nga kalidad sa ilang serbisyo medikal. Padayon na sa magligo na suporta gikan sa provincial government sa Misamis Occidental ubos sa liderato ni Working Governor Attorney Henry S. Obidal. Uban sa mag-abag nila ni 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando F. Wabidal o Asenso Pinoy Representative Congressman
Congressman Attorney Henry Indy Wominal Jr. na sa pag-abag ni 1st District Congressman Jason Almonte. Nasayran nga ang Mars MC karon adunay kapasidad nga 550 nga beds nga nagapasabot sa mas dako nga abilidad sa ospital sa pagserbisyo sa nagkadaiya pasyente o paghatag og lain-laing specialized nga mga medical services sa Northern Mindanao. Ang maong galampusan nagapakita sa Banayad Ligod nga pagtinabangay tali sa provincial government o sa Mars MC aron nga mapauswag ang serbisyo sa paglawas o masiguro nga ang matang bisabisos adunay access sa kalidad ug malasakito nga pag-atimang medical. Alang sa Uzabis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa police report, street-level drug suspect nga si alias Loyloy na sikop sa buy-bust operation. Unong ka-sachets sa gituuhang shabu na sakmit. Nibalik alang sa police report sa Leoncio Medalio. Malampuson nga nasikop sa mga operatiba sa Usami City Police Station ang usa ka street-level individual kon SLI atol sa gimong drug buy-bust operation adlong Lunes, Mayo 4 ning tuiga, mga alas 6:20 sa kagabion sa Purok 2, Barangay Baybay, Santa Cruz, Usami City. Ang operasyon gipanguluan ni City Drug Enforcement Unit sa Usami CPS ubos sa pagpanguna ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin Araso, kauban si Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadokya og mga personay sa Misamis Occidental Maritime Police Station, Philippine Drug Enforcement Agency PDEA og Sikan Provincial Mobile Force Company Sikan PMFC nga may resulta sa pagdakop kang alias Loyloy, 30 anyos og residente sa maong barangay. Malampusong napusasan ang maong suspect human kini positibo nga napalitan sa giingong poster buyer og usa ka sachet sa gituang illegal nga droga sa kantidad nga 500 pesos. Atol sa pagbody search nga gihimo batok ang alias Loyloy, uban ang presensya ni punong barangay Isidro Kaileng og barangay Kagawad Rodrigo Kisil. Nasakmit gikan sa iyang posisyon ang gibanabanang 2 ka gramo nga gituang illegal nga droga nga dunay standard drug price nga mokabat sa 13,600 pesos. Lakip sa nakuwagikan kaniya ang unom ka hit-sealed sachet nga dunay sulod sa gituang shabu, 4 ka aluminum foil, lighter, usa ka kaha sa Winston cigarette ug dugang pa na-recover usab ang usa ka sachet sa shabu ug ang 500 pesos nga buy-bust money nga mo'y gigamit atol sa transaksyon. Aron masiguro ang hustong proseso ug hingpit nga transparency sa maong operasyon, ang pag-itemize ug inventory sa tanang ebidensya gisaksihan mismo sa representante sa Department of Justice uban sa presensya sa local media. Si alias Loyloy ana-ana sa kustudiya sa Usami City Police Station samtang giandam ang tukmang kaso alang sa inquest proceedings. Lakip na ang posibleng pag-atubang sa kaso sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga laing kalampusan na usab sa kampanya batok sa hulga sa illegal nga droga sa Usami City Police Station, nagtimaan sa ilang padayon ug walay hunong nga pagpakabana nga nagpakita sa ilang hugot nga dedikasyon sa tinuod nga serbisyo publiko ug sa padayon nga pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa matag komunidad. Nahimong posible usab kini pinaagi sa padayon nga suporta sa kanunay asenso sa Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes uban sa lig-on nga pag-abag nila Governor Henry Sibilia Waminal, Sikan District Kong Sancho Fernando Ando Waminal og Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. pinaagi sa paghatag sa mga gikinahanglan nga suporta sa kapulisan aron mapaligon og masiguro ang usa ka malinahon ug luwas nga pamuyo sa mga misa-misnon. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio ang Usamis Today hatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay asenso o Usamis Administration
Pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Amy Wominal, kung Anda Wominal ug Ascenso Ozames News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adon Vicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Etangaro, Mac June Nalinis, Angela Me Quirante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dasil Humotikson. Daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozames, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.